Dobar dan, gledate emisiju Bolje, sprečiti. Koža je ogledalo našeg zdravlja i na njoj se prvo ispoljavaju zdravstveni problemi na koje možda i ne obraćamo pažnju. Današnja tema je psorijaza, koja može da bude i veoma ozbiljna kada ugrožava opšte zdravlje. Moja današnja gošća je doktorka, primarijus doktorka Gorana Isailović. Doktorka, dobar dan i dobrodošli u emisiju Bolje, sprečiti. Dobar dan. Kažite mi, šta je psorijaza i da li je to zarazna bolest? Psorijaza nije zarazna bolest, to je bolest koja se nasleđuje. I postoji, u stvari, smatra se da postoji veći broj gena koji, znači, u paketu prenose od roditelja na dete mogućnost da se nekad u životu dobije psorijaza. Ono što je zanimljivo da ako sretnemo recimo 100 ljudi na terazijama, onako iskupimo ih slučajnim uzorkom, od tih 100 ljudi na terazijama njih 10 imaju gene za psorijazu, a kod samo 2 od tih 10 će psorijaza jednog dana u toku života da se ispolji. Šta to znači? To znači da neko može da nosi gen za psorijazu, ali da tokom života ne dođe do ispoljavanja toga gena i da on čak i ne zna da to postoji. Tako recimo, ono što je možda zanimljivo, da eto podelim sa slušalcima i gledalcima, moja majka je prvi put dobila kliničku sliku psorijaze u svojoj 83. godini. Znači, ceo život svojih prvih 83 godine ona nije imala ni jednu promenu i onda su se pojavile promene na kosi pa i na koži. I sada ja znam da ja sigurno imam gen za psorijazu, imam sada 63 godine, možda će se pojaviti, a možda i neće. Tako da je to ono što je dosta zanimljivo i ono što je još zanimljivo da neko ko ima psorijazu, ona ne može da je izleči, ali ta psorijaza može da se zaključa, da se vrati u to, da kažem, zaključano stanje, da se ti geni ne ispolje, odnosno ne eksprimiraju. I postoji veliki broj slučajeva te zaključavanja psorijaze. Meni je to bilo jako zanimljivo. Jedan moj prijatelj, brat moje drugarice, imao je veliki problem, imao je psorijazu na noktima. Psorijaza mu jednostavno se locirala na noktima i na kosi, a on je vozio taksi. I onda kako je vozio taksi, svi su se čudili kao jao šta ti je to, da li ti je to zarazno, što ne ideš, što se ne lečiš. I onda je on bio prilično nesrećan i urili smo mu neke lekove da mu nađemo, da probamo da zaključamo tu psorijazu. I onda je on otišao, prestao da vozi taksi, penzionisao se i otišao da peca na Dunavu, da imate svoje prijatelje s kojima peca, vozi bicikl, ima mačku koju vazi. I ja sad njemu javim srećnu vest da smo mu našli jeftino lek. On kaže, pa meni taj lek više ne treba. Znači, kad je pobegao tog stresnog života, njemu se bolest zaključala. Ima još jedna zanimljiva priča, a to je priča sa Eskimima. Recimo, Eskimi koji žive u svojim severnim krajevima i jedu uglavnom sirovu ribu, imaju praktično 0% eksprimirane psorijaze, iako i one imaju gene za psorijazu, ali jednostavno ta psorijaza se zaključa zahvaljujući ishrani koja sadrži dosta sirove ribe sa tim njihovim, da kažem, masnim kiselinama ili vitaminom F koji zaključava psorijazu. I sada, mislim, ako sad imate psorijazu, vi odete da živite sa Eskimima i velika je šansa da vam se psorijaza zaključa. S druge strane, ako Eskimi, na primjer, reše da studiraju, recimo, u Čikagu i da jedu u McDonald'su, njihova šansa da dobije psorijazu je takođe velika. Šta je još zanimljivo? Zanimljivo je da, recimo, tih 10% ljudi koji imaju gene, psorijaza se, znači, manifestuje kod 2%. Kada gledamo samo tih 2% ljudi kod kojih se manifestovala psorijaza, možemo da kažemo da od tih 2% svega 2% imaju ozbiljnije oblike psorijaze. Znači, ti ozbiljniji oblici psorijaze mogu zaista ozbiljno da naruše kvalitet života, da napadnu zglobove, da praktično se psorijaza raširi na čitavo telo, onda zahtevaju ozbiljnu terapiju. I baš je onako velika borba da se tim pacijentima koliko toliko pomogne. Međutim, preostalih 98% su blagi oblici psorijaze koji recimo može da bude neka blaga oniholiza, znači odvajanje nokatne ploče od nokatnog ležišta, neka blaga
blaga ploča, peruti, odnosno skvama u kosi, ili recimo malo naglašena ta deskvamacija, odnosno neka vrsta, kako da kažem, krljušti na laktovima, na kolenima, ili po ivici kose, ili neke 2 ili 3 manje ploče po telu. Tako da, generalno, psorijaza je bolest koja najveći broj bolesnika ne ugrožava baš izrazito. Ono što je u stvari problem, to je što ljudi misle da je to zarazno, onda uvek pitaju, je li to zarazno, što ne ideš, što se ne lečiš? A kad me pita pacijent, mogu li ja zauvek da se izlečim od psorijaze, i onda pokušam da mu objasnim o čemu se tu zapravo radi. Kažem, možete li da se izlečite od plavih oči ako pacijent ima plave oči ili od smeđih oči ako ima smeđe oči? Znači, ne možemo izlečiti, ali možemo zaključati gene. I znači, šta smo do sad naučili? Da može da se zaključava pomoću ishrane, znači tako što se jede određena hrana koja je bogata vitaminom F, ili može da se zaključa tako što čovjek iz stresne situacije ode da živi negde u nekoj nirvani u prirodi i da na taj način pomogne samom sebi. Ono što se još često dešava, psorijaza se nekada otključava zbog infekcije. Veoma često, na primjer, streptokokna infekcija grla, prosto te streptokoke otkače, otključaju neki gen, ćelije počnu ubrzano da se dele i onda veoma često se javlja u takvim slučajima oblik psorijaze koji se zove psorijazis gutata, gde je psorijaza, gde crvene ploče sa ljuskama kao kiša su se prosule po telu, međutim primjenom antibiotika ili operacijom tih, da kažem, upaljenih krajnika, ako se često ta streptokokna infekcija javlja, mi možemo da rešimo problem. A ko najčešće oboljeva? Da li deca možda mogu da obole? Sve zavisi. Znači, nekad psorijaza može da se otključa u najranijem dečijem uzrastu, može da se otključa u toku tinejdžerskog uzrasta, može da se otključa, eto kao kod moje mame u svoj njenoj 83. godine, a isto tako može da se zaključa, eto na tom primjeru mog prijatelja koji se povukao u village life, u neku svoju malu oazu i raj na zemlji. Sjajno. Od 2015. godine, to sam pronašla jedan podatak, u Americi se za lečenje psorijaze koristi lek koji se direktno ubrizgava ispod kože. Kako je lečenje psorijaze u Srbiji? Pa, i postoje razne, znači, da li možemo što da govorimo o lečenju, to je pitanje. Znači, o lečenju ne govorimo, nego dobro da stavimo pod kontrolu. Da, eto tako, nekoj kontroli psorijaze. Pa, uglavnom se koriste, pošto kod psorijaze imamo taj problem ubrzane deobe ćelije. Znači, kao prosto te ćelije epiderma, one se ubrzano dele i kad se ubrzano dele, kao neka, kako da kažem, neka večernja škola ili tako nešto, pa kao ajmo sad nešto brzo, umjesto da polako idemo, pa osnovna škola, pa gimnazija, pa fakultet, mi kao ajmo sad sve to kao ukratko nešto da zbrzamo i kad se to zbrzamo, onda to što je brzo, to je i kuso, tako da ta diferencijacija ćelije ne stigne do te tačke da se izgubi jedro ćelije, taj živi deo ćelije, i samim tim imamo jedro u samom površnom sloju kože koji nije uobičajeno da se tu nalazi i zato je taj epiderm mekan, znači nokti su mekani, epiderm se ljušti, dolazi do te desklamacije i pojave tačkasti krvavljenja, znači postoje dva fenomena pomoću kojih mi možemo da dijagnostikujemo psorijazu bez histologije, a to su fenomen kapi sveće i krvave rose koji se mogu izvesti u svakoj dermatološkoj ordinaciji. Pomenuli ste koliko je značajan taj neki miran, zdrav način života, zdrava ishrana, pa prosto da li možete primjer da mi navedete kako treba da izgleda ishrana ljudi koji imaju problem sa psorijazom? Pa, dosta se na tome radilo i istraživalo, znači praktično bi oni trebali da uvedu što više ribe u svoj jelovnik, što manje tih, recimo, trans masti. Sad za slatkiše nisam sasvim sigurna, a zašto to kažem? Zato što osoba kod koje želimo da kontrolišemo psorijazu mora da bude srećna. A ako njoj neki slatkišić će da doprinese dobrom raspoloženju, možda nije strašno da je dozvolimo da pojede neki slatkiš, da poboljša raspoloženje,
umesto da kažemo, ne možeš sad si ti osuđen, imaš psorijazu, si tužan zbog toga i sad još ne možeš ni čokoladicu da pojedeš. To nije u redu. Vrlo je bitan u medicini, ja sam pa da kažem, ogromno iskustvo imam, pošto od 74. se bavim na neki način medicinom, a dermatologijom se bavim od 86. godine. Strašno je važan, pogotovo u dermatologiji, taj holistički pristup. Ako mi samo smo se koncentrisali na kožu i kažemo samo nas interesuje da ova fleka nestane, to nije dovoljno. Ta će fleka nestati, ali nastaće nešto drugo. Tako da moramo uvek da razmišljamo o celokupnom kvalitetu života osobe koja je došla da potraži od nas pomoć. Pomenuli ste holistički pristup. Koliko je alternativa delotvorna u lečenju ovog problema? Pa recimo ta talasoterapija, znači dosta se često psorijaza leči tako što ljudi odu na more. Recimo mi smo imali taj centar recimo u Prčnju, ili odu u Igalo, ili odu u Izrael, u Mrtvo more, odnosno u okolinu Mrtvog mora, i recimo taj boravak na moru dosta prije ljudima koji imaju psorijazu. Sunčanje također prije ljudima koji imaju psorijazu. Zatim razna blata koji imaju mineralne materije, peloidi, oni su također jako dobri za psorijazu. Mi imamo recimo nekoliko banja u Srbiji, na primjer Prolom banja je jako dobra za psorijazu, u Hrvatskoj ima Ivanić grad banja, naravno da opet da se vratimo na to Mrtvo more, Igalo, imamo dosta mogućnosti, recimo ti katrani, sve ono što zapravo usporava deobu ćelija i pomaže ćelijama da završe, da lepo maturiraju, a ne onako kao kroz večernju školu. I samo da mi kažete za kraj, koji su to faktori, da li se zna koji su to faktori koji utiču na pojavu psorijaze, da ne kažem, ajde, okidači neki koji se dese? Pa uvek je to, znači, jedan od najvažnijih faktora od kojih ne možemo da pobegnemo, a to je zaista stres, zato što se tokom stresa oslobađaju hemijske materije koje su sposobne da otključaju psorijazu. Zatim opet način ishrane, neki lekovi. Eto, to je ono što je najčešće. A opet na sličan način se i zaključava psorijaza. Recimo, meni je to bilo fascinantno da smo imali, da sam ja stvarno imala pacijenta koji je imao strašne promjene na noktima, da je on krio svoje ruke, da nije hteo da se rukuje i da je sve to nestalo. Znači, sve te promjene su nestale promjenom načina života. Eto, to kad jednom vidite... Onda recimo, ja jako ističem, mislim, nekad možda izgledam onako smešno, ako nemate nekoga da zagrlite, a ta usamljenost je dosta česta danas, da vi prosto nemate koga da zagrlite, divno je da imate kućnog ljubimca, pa da njega mazite, da ga zagrlite. To dosta pomaže kod psorijaze. Ili recimo taj trend kojim se ja bavim posljednjih, pa da kažemo 5 godina, da odete u prirodu i ako nemate koga da zagrlite, da nađete neko drvce koje ćete da zagrlite i da sednete pored njega i da podelite sa njim svoje strahove i svoje stresove. Jer ta priroda, boravak u prirodi je neverovatno koristan za kvalitet života. Pomenuli ste samo da ljudi koji boluju od psorijaze treba da idu na more, treba da idu na sunce. Kako da se štite? Da li smeju da se mažu? Pa, koža sa promjenama koje odgovaraju kliničkoj slici psorijaze, toj koži će prijati da se sunča tim ćelijama, zato što sunčanje usporava deobu ćelija i samim tim ćemo imati manje ljuski, manje naslaga. Oni delovi koji nisu zahvaćeni psorijazom mogu da se štite. Ono što je još dosta zanimljivo, kada govorimo mi o sunčanju, mi kažemo, jao, fuj, sunce, bljak, sunce, grozno je. Međutim, sunčevi zraci koji se koriste na prirodnom suncu i u veštačkim izvorima ultravioletnog zračenja, kao što su lekovite lampe koje postoje u našim ustanovama, to su lampe
koje produkuju pre svega ultravioletne bez zrake. Znači, mi veštačkim suncem pomažemo ljudima tokom zime. Postoje čak male lampe samo za šake i samo za stopala ili lampe za celo telo ili čak češelj sa ultravioletnim zracima ako pacijent ima promjene u kosi. Naravno, moram da kažem da postoje u svetu i novi takozvani biološki lekovi koji na jedan potpuno drugačiji način zaključavaju psorijazu i oni se koriste kod tih najtežih oblika psorijaze kao što su psorijaza koja zahvata zglobove ili pustulozna psorijaza koja ide sa pojavom gnojnih promjena, sitnih pustula po tabanima, dlanovima, tabanima ili po čitavoj koži, ali jedna doza toga leka se meri stotinama i hiljadama evra i jako je mali broj pacijenata koji to može sebi da priušte, a ne radi se o bolesti koja će se reši jednom injekcijom, nego znači to je praktično lek koji treba neko da uzima maltene tokom čitavog života dok ne dođe u situaciju da promeni kvalitet života i uslove u kojima živi tako da se sama psorijaza zaključi. Samo još da pomenemo koje su to najteža zapravo zdravstvena oboljenja i u stvari problemi koje izaziva psorijaza. Sad recimo, ja sam ranije tešila pacijente kada dođu, ja im kažem imate psorijazu, oni kažu jao, pa što meni psorijaza? Ja kažem pa dobro, ljudi sa psorijazom obično dugo žive i zaista je nekako bilo da oni zaista dugo žive, ali kad smo se malo izanalizirali, oni su skloniji problemima u oblasti kardiovaskularnih bolesti. Oni su skloniji, recimo, da imaju poremećaje oboljenja jetre i onda se razmišljalo zašto je to tako. Da li zato što su oni možda depresivni zbog svoje bolesti, pa ponekad beže i u alkohol, znači to se dešava, ili opet beže u tu neku hranu koja ne deluje dobro na zaključavanje, a deluje dobro na otključavanje gena. Koja bi vaša poruka za kraj bila našim gledalcima koji imaju problem sa psorijazom? Pa, poruka bi bila da se ne plaše te bolesti, da sa tom bolešću mogu dugo da žive i da što god se više budu sekirali zbog toga i bili nesrećni zbog toga i da to pogoršava njihovu bolest. Znači, prosto moraju sami sa sobom da kažu ok, to je nešto sa čim ću ja da živim, ja ću da učinim da se to maksimalno primeći, da to meni maksimalno ne smeta u životu i pokušat ću da nađem sreću na toliko drugih strana gde je to zaista moguće. Zdrav način života, zdrava ishrana prosto doprinose. I strašno je važno to prihvatanje porodice, da ljudi sa kojima vi živite, da oni vam pomognu da prevaziđete taj problem. I ono što je recimo dosta zanimljivo, mi danas pored tih kortikosteroidnih kremova koji su se strašno dugo koristili i kremova sa salicilom koji treba da skinu naslag, imamo recimo preparate na bazi vitamina D koji su također u lokalnoj primjeni izuzetno dobri i recimo ja u poslednje vrijeme dosta često koristim preparate na bazi biljaka i katrana, znači postoje preparati na bazi biljaka i katrana koji mogu također da smire promjene, da smanje tu brzinu deobe ćelija, da povećaju maturaciju ćelija, znači da ćelije budu zrelije i samim tim da ta pokožica bude bolje i da ispoljava svoje funkcionalne karakteristike, da bude funkcionalna. Tako da postoje razni, znači to sunčanje, odlazak u banju, maženje kućnog ljubimca, promjena načina ishrane. Znači neka se poboljša naš kvalitet života za 5%, pa to je već nešto. Pa za 10%, pa ako dođemo na 20%, pa mi smo super. Hvala vam puno na razgovoru. Hvala i vama što ste gledali još jedno izdanje emisije Bolje sprečiti. Budite i sutra sa nama. Prijetno!